जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। मु सुचित्रा आपण मानकु स्वागत करुछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को। आज आमे ढेंकानाल किछि प्रसिद्ध पर्यटन स्थली विषय रे जानिबा। लास्ट पर्यंत वीडियो को स्किप न कर देखिबे। आपण माने वीडियो रे ढेंकानाल जिल्ला रो प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विषय रे जानि परिबे। यदि आपण माने ढेंकानाल जिल्ला बुलिबा को जाउछन्ते ढेंकानाल जिल्लार प्रमुख पर्यटन स्थली विषय निहाती जानिबा आवश्यक। आपण माने ढेंकानाल पिकनिक स्पॉट विषय जानिथिले आपनको बुलिबाको मध्य सुविधा हेबो। आपण केउठी भोजी करिवे केउठी रात्रि रहणी करिवे ए वीडियो माध्यम रे जानि परिबे। ढेंकानाल प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट गुडी हला कपिलास, साई मंदिर बिराडिया, महिमा गांधी जोरंदा, सप्तशଯ୍ୟା, सापुआ डैम, ढेंकानाल राजबाटी, अनंत शयन सारंग, रामचंडी मंदिर, कुआलो, कनकेश्वर मंदिर, दंडधर डैम, विष्णु मंदिर, ददरा घाटी डैम एही स्थान गुड़िक आपण माने ढेंकानाल रे देखि परिबे। एथर जानिबा ढेंकानाल प्रसिद्ध कपिलास मंदिर विषय रे। एही जागाटी ढेंकानाल सहर ठारू 26 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। कपिलास मंदिर जिबा पाई 12 बांक रास्ता और 1352 पाहाच रास्ता अछि। भक्त माने गाड़ी रे जाई परिबे 12 बांक रास्ता देकी नहले 1352 पाहाच पाद चला बाट अछि पाहाच जिबा पाई। पाहाच रे चाली चाली जिबाकू पड़े। 12 बांक रास्ता रे आपण माने बाइक कार रे जाई परिबे। 457 मीटर उच्च पहाड़ शिखर रे भगवान शिव चंद्रशेखर सेठारे पूजा पाउछंती। प्रत्येक वर्ष श्रावण मासरे लक्ष लक्ष भक्त राज्य बाहरु जलाभिषेक करिबा पाई मनस्कामना पूरण पाई काउडी धरी आस्तांती। अन्य पक्षरे ठाकुरंकर महाशिवरात्रि जागर यात्रा रे एही पीठरे लक्षाधिक भक्तंकर भिड़ होइथाय। दीप जलिबार दृश्य मध्य आकर्षणीय होइथाय। एठारे नारायण, मां पार्वती, पतित पावन आदि अनेक ठाकुर पूजा पाती। माता सीतांकर एନ୍ତୁଡିଶାଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା, ମଠ, ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ପାହାଡ, ସବୁଜ ବନାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମନ ମୋହି ନେଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସଡ଼କ ପଥରେ କାର, ବସ୍, ବାଇକ ରେ ଆସିପାରିବେ। निकटस्थ बस स्टैंड है ढेंकानाल बस स्टैंड रो कपिलास 26 किलोमीटर अटे। रेल स्टेशन रू कपिलास दूरता 27 किलोमीटर। एथर जानिबा महिमा गादी जोरंदा विषय। महिमा धर्मर धार्मिक और ऐतिहासिक मध्यस्थल जोरंदा महिमा गोसाई समाधिपीठ। एठारे शून्य मंदिर, गादी मंदिर, अनेक साधु महात्मा मानकू देखिबाकू पाई परिबे। माघ पूर्णिमा रे जोरंदारे माघ मेला होइथाय। महन महन घिओ विश्ववासी मंगल निमंते एठारे प्रज्वलन करा जाय। राज्य और राज्य बाहरु एही स्थान को बहु पर्यटक आसीथांती एवं जोरंदा महिमा गादी को परिदर्शन करिथांती। एही जोरंदा गादी महिमा धर्म को स्वतंत्र परिचय देछि। एबे जानिबा सप्तशଯ୍ୟା विषय रे। ढेंकानाल रो दक्षिण दिगरे 11 किलोमीटर दूर रे सप्तशଯ୍ୟା रहिछि। प्राकृतिक सौंदर्य भरा सप्तशଯ୍ୟା 7 पर्वतर समाहार अटे। पौराणिक वर्णना अनुसार पांडव माने अज्ञातवास समय रे एही पर्वतमाला रे वास करथिले। प्रभु श्री रामचंद्र को समर्पित रघुनाथ जी मंदिर रे राम, लक्ष्मण, सीतांकर मूर्ति स्थापित होईछि। एही मंदिर को रानी रत्नप्रभा देवी निर्माण कराइथिले। रामनवमी समय रे एठाକୁ बहुत भक्त आसीथांती। आपण माने सप्तशଯ୍ୟା पहाड़ ऊपर को चढ़िबा समय रे एक क्षुद्र झरणार शब्द आपणको मन को पुलकित करदेब। तीक्ष्ण रास्ता रे चढ़िबार कष्ट आपण मानकू जणा पड़िबो नाही। समय काटिबा और वनभोजी पाई एही स्थानटी अत्यंत मनोरम अटे। एही स्थान को जिबा पाई हेले ढेंकानाल रू टैक्सी, बाइक रो सुविधा अछि। एही स्थान को जिबा पाई अक्टोबर मासरू मार्च हेउचे प्रकृष्ट समय। एबे जानिबा सारंग अनंत शयन विषय रे।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଠାରୁ 67 କିଲୋମିଟର ଓ ଅନୁଗୁଳ ଠାରୁ 23 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଓ ତାଳଚେର ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସାରଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପଥୁରିଆ ଅବବାହିକାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି ନାଗରାଜ। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଫଣା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୁଦ୍ରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆସି ସାରଙ୍ଗରେ ରହି ଏହି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଆସିବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁଆଳ। ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 72 କିଲୋମିଟର, ଅନୁଗୁଳ ଠାରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଓ ତାଳଚେର ଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କୁଆଳ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବ, କନକେଶ୍ୱର, ବୈଦ୍ୟନାଥ, ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଓ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏହି ଜାଗା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କନକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାହା ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 24 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ମନ୍ଦିର କଳାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦର୍ଶନର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିର। ଢେଙ୍କାନାଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 70 କିଲୋମିଟର, କାମାକ୍ଷାନଗର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 33 କିଲୋମିଟର, ପରଜଙ୍ଗ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦଣ୍ଡଧାର ଡ୍ୟାମ। ଏହି ଡ୍ୟାମଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 67 କିଲୋମିଟର ଓ କାମାକ୍ଷାନଗର ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦଣ୍ଡଧାର ଡ୍ୟାମ। ଏହି ଡ୍ୟାମଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ 67 କିଲୋମିଟର ଓ କାମାକ୍ଷାନଗର ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଦଣ୍ଡଧାର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥିତ। ରାମେଲ ନଦୀର ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଡ୍ୟାମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଟି ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନଟିଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳରାଶି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଦଣ୍ଡଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ବୁଲିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି, ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ଆସି ଦଣ୍ଡଧାର ଡ୍ୟାମକୁ ଆସିପାରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 67 କିଲୋମିଟର, କାମାକ୍ଷାନଗର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଏହି ଜାଗାଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଢେଙ୍କାନାଳର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କପିଳାସ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ୟାନ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାହ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଦର୍ଶକମାନେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତଥା ପାରିବାରିକ ଭ୍ରମଣ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଚିତ୍ରକଳା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ଆଉ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ଏବଂ ଏକ ସାପ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଜଳ ଉତ୍ସଟି ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଣ୍ଡିରି ନିକଟରେ। ଏହି ଡ୍ୟାମଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାକାର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ସବୁଜିମା ପରିବେଶ ଓ ଡ୍ୟାମରେ ଥିବା ପ୍ରବାହିତ ନୀଳ ଜଳରାଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୱିଣ୍ଟର ହଲିଡେ ମାନଙ୍କରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେ। ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ଆଇକନ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଏବଂ ଭ୍ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ।
मो बेल आइकन प्रेस करदेबे मो वीडियो नोटिफिकेशन आपण मन पाखकु चली जिवो। कमेंट रे केउ जगहटी ढेंकानाल रो भल लागिला निश्चिंत कमेंट करी जणाइबे। अधिक रु अधिक शेयर करदेबे। रहुची पुणी देखा हबो आउ एक नुआ वीडियो रे। नमस्कार।